Selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Live. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. I hope everyone is in good health today. Kita lagi ada suasana yang berbeda nih. We have a different setting for today Ya karena lagi ada PPKM darurat. because there are some protocols by the government. Jadi kita tidak bisa menggunakan ruangan yang biasa kita pakai untuk ibadah online. And that's the reason why we cannot use our regular room for the online service. Puji Tuhan ada yang meminjamkan tempat ini buat kita bersama. But praise the Lord, someone gave this place for us to use. Ya, tapi tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amen. And there is nothing that can prevent us from praising and worshiping the Lord. Mari kita puji dan sembah Tuhan bersama-sama. Let us praise Him, let us worship Him. Kak Sisko dan Kak Karen akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. And Auntie Karen and Uncle Cisco will lead us in our service today. Selamat pagi Jakarta Live. Ada sukacita Tuhan mengalir, amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Bapa yang dahsyat seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk janji-janji-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu berkata, rancangan-Mu damai sejahtera bukan kecelakaan. Semua baik yang Kau buat Tuhan Yesus. Rancangan-Mu Tuhan penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kami mau katakan betapa besar Engkau Tuhan Yesus. How great is our God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all
sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau menara perlindungan kami. Engkau perisai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-janji-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada janji seperti yang Kau punya Tuhan. Tiada janji seperti yang Kau punya Tuhan. Satu hal yang kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa rancangan-Mu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Semua baik yang Engkau buat Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berfirman bahwa kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Bagian yang paling penting yang Kau miliki Tuhan Yesus dalam tubuh-Mu, yaitu biji mata-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menyentuh biji mata-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan nyawa-Mu. Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu buat kami Tuhan. Betapa berharganya kami di mata-Mu. Kami percaya tangan-Mu ada atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau rancangkan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk rancangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. You are high, you are great. Thank you, Jesus. You're worthy of praise. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Bayangkan situasi yang terjadi pada saat Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Imagine the situation when Jesus told these things to his disciples. Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan menghadap menuju kepada salib dan disalibkan di sana. Jesus knew that he is going to face crucifixion and die there. Dia akan mengalami penderitaan di kayu salib, bahkan mati di kayu salib. He will feel suffering and death on the cross. Tapi satu hal, warisan yang luar biasa dia sampaikan kepada murid-muridnya. But the greatest heritage he has ever told to his disciples, Dia memberitahu kepada mereka apa yang akan dia alami. is that Jesus told his disciples what he is going to face. Ya, aku akan mati di kayu salib, Yes, I will die on the cross, tapi aku akan bangkit juga. but I will also live again. Aku tahu aku akan menghadapi penderitaan, I know I will face suffering, tapi aku akan tetap menghadapinya. but I will still face it. Aku akan tetap mau mati di kayu salib I am still willing to die on the cross demi kamu, for you, demi umat manusia, for humanity, bagi kita semua yang dia kasihi. for each and every one of us that he loves. Bayangkan betapa berharganya momen ini. Imagine how precious this moment is. Saat Yesus masih hidup, When Jesus was still alive, dia menekankan kepada murid-muridnya, he presses on this point to his disciples. aku rela mati demi kamu. He is willing to die for his disciples. Aku mau mati karena aku mengasihi kamu. I, Jesus, am willing to die for you because I love you. Janji yang sama diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. The same promise is also given to each and every one of us. Itulah yang kita peringati setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. That is what we commemorate each and every time we do the Holy Communion. Tubuh dan darahnya yang diberikan kepada kita. The body and blood of Christ that has been given to us. Yesus dengan kesadaran penuh, dia memberi dirinya mati di kayu salib. Jesus with full intention of giving himself up for the cross. Karena dia mengasihi kita. Because he truly loves us. Bayangkan apa yang ada di pikiran murid-muridnya setelah peristiwa itu terjadi. Imagine what went through the disciples' minds when everything had happened. Mereka sadar, wow, They realized, wow, pantaslah waktu itu Yesus mengatakan, inilah tubuh dan darahku yang kuberikan kepadamu. that's why Jesus said that this is the body and blood that I have given to you. Dan mereka memuji dan memuliakan kebesarannya. And they praise and worship the glory of the Lord. Itulah yang akan kita lakukan saat ini. That is what we are going to do today. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. We are going to do the Holy Communion together. Biskuit dan jus ini adalah simbol dari tubuh dan darah Yesus. This biscuit and this juice is the symbol of the body and blood of Jesus. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi kita. His body that has been broken down for us. Darahnya yang ditumpahkan bagi kita. His blood that has been shed for us. Ini hanyalah simbol These are only symbols untuk mengingat semua itu. to remember all of that. Kekuatannya bukan ada di sini. The power does not rely in these. Kekuatannya ada pada Yesus. The power relies in Jesus. Maukah Anda bersama-sama dengan kami Will you, with us together, mengingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita? remember the things that the Lord had done for us? Mengingat kembali kasih Yesus yang begitu besar bagi kita. To remember the great love of Jesus for us. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Let us do this Holy Communion together. Kita makan roti, biskuit, dan jus ini Let's eat this biscuit and juice together. dalam nama Yesus. In the name of Jesus.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Thank you, Lord, for your body and your blood. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Thank you for each and every one of your sacrifice on the cross for us. Kami mengucap syukur karenanya We give thanks to you because of it, dan kami memuliakan Engkau. and we glorify you. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Amin. Amen. Wow, selalu saya katakan ya, setiap kali saya memimpin perjamuan kudus, Tuhan itu baik bagi kita. I always say this every time I lead the Holy Communion, that the Lord is always good to us. Sangat baik bagi kita. He is very good to us. Sesulit apapun pergumulan yang saya hadapi, pada akhirnya Tuhan menolong saya melewati setiap pergumulan tersebut. No matter how great the trials and tribulations that I face, the Lord always helps me to overcome those. Saya yakin Anda juga mengalami hal yang sama. And I believe you also experience the same thing. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. The Lord will never leave us. Amin. Amen. Layaklah Dia mendapatkan yang terbaik dari kita. He deserves the best from Kalau us. bisa semuanya harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. If we can, we should give everything that we have for the Lord. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki bagi Tuhan. And now we have the opportunity to give a portion of what we have. Ya, kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita bagi rumah Tuhan. We are going to give our tithes and offerings to the house of the Lord. Anda bisa melakukannya secara online. You may do it via online. Detailnya ada pada screen Anda. The details will be on the screen. Ya, dan Anda bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan kita sangat baik. And you may give it with a thankful heart because our God is a very good God. Mari kita bawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Let us bring forth our tithes and offerings to the Lord. Tuhan, kami bawa persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. Lord, we bring our tithes and offerings to you. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. We want to give the best for you, Lord. Kami ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami untuk memberkati rumahmu Tuhan. We want to give out our tithes and offerings to give blessing unto your house, Lord. Untuk memberkati gerejamu Tuhan. To bless your church, Lord. Pakailah semuanya ini Tuhan bagi kemuliaan namamu. Use everything that we have for the glory of your name Dan untuk menyenangkan hatimu. and to please your heart. Terpujilah namamu Tuhan. May your name be glorified. Terpujilah namamu Tuhan. May your name be glorified. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Amin. Amen. Amin. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita sebentar lagi. We are going to go and pray a little bit soon, Khususnya di masa-masa ini ya. especially in these times. Ya, di masa-masa ini kita perlu sekali sepakat berdoa untuk orang-orang yang sakit di sekitar kita. We need to agree and pray for the people who are sick that's all around us, Khususnya terkait dengan virus COVID-19 ya. especially the people who are affected by the COVID-19 virus. Begitu banyak orang-orang yang kita dengar hari demi hari ada saja yang baru terkena. Because as we hear each and every day, there's new people who are infected, Ya, kita sedih sekali mendengarnya, and we are very sad to hear that. tapi ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. But remember, we have an amazing God. Jika Anda sedang sakit hari ini, If you are sick today, apapun sakit penyakit Anda, whatever it may be, termasuk COVID-19, including COVID-19, percaya bahwa Yesus menyembuhkanmu saat ini. believe that the Lord heals you right now. Ya, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkanmu saat ini. Believe that the Lord is capable of healing you right now. Sanggup menyembuhkan orang-orang yang kau kasihi, keluargamu, teman-temanmu. Yesus sanggup. Capable of healing the people you love, your family, your friends today. Ya, mari sepakat berdoa dengan kami. Let us all agree and pray together Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. that we may pray earnestly Ya, dalam nama Yesus. in the Mari name kita of berdoa. Jesus. Let us Di dalam pray. nama Yesus kami sepakat berdoa Tuhan. In the name of Jesus, we agree together Kami berdiri dengan identitas kami sebagai anak-anak Allah. that we stand with our identity as the children of the Lord, Bahwa kami telah diberi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. that we have been given power in the name of Jesus Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. to heal the sick, Hari ini dengan iman kami berdoa dan sepakat.
today we pray with faith and believe bahwa semua yang sakit saat ini sembuh di dalam nama Yesus that Kristus. each and everyone who are sick is healed in the name of Jesus. Semua saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, kami berkatakan jadilah kau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Our brethren that are infected with COVID-19 is healed in the name of Jesus. Semua sakit apapun kami berkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Any type of illnesses are healed in the name of Jesus. Bahkan orang-orang yang dipenuhi oleh rasa takut dan kekhawatiran, depresi, roh-roh rasa tertekan, kami berkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Even people who are under pressure, who are in fear, who are depressed and are anxious, they are healed in the name of Jesus. Dengan kuasa otoritas yang daripada Tuhan, aku berkatakan engkau sudah sembuh. With the power and authority from the Lord Jesus Christ, I declare that you are healed. Sembuh di dalam nama Yesus. Healed in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami muliakan namamu melalui kesembuhan dari saudara-saudara kami ini Tuhan. We glorify your name through the healing of our brethren. Dimuliakanlah namamu. May your name be Biarlah ini glorified. menjadi kesaksian bagi kebesaran namamu Tuhan. May this be a proof of your glory, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amen. Sebentar kita akan melihat beberapa list dari doa syafaat buat kita semua. Soon we are going to see a list of the prayers. Saya encourage kita benar-benar sepakat, ambil waktu, benar-benar berdoa. I encourage you to take time and truly pray for these. Jangan lewatkan momen ini. Don't miss out on this moment. Mari kita berdoa bersama. Let us pray together. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. And Shalom Jakarta Live. Shalom Jakarta Live. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. You are going to listen to the words of the Lord. Siapkan hati Anda, Prepare your hearts. siapkan Alkitab Anda. Prepare your Bibles. Kita siap untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. We are ready to receive the best from the Lord. Ya, ketemu dengan saya lagi hari ini. You are back with me today. Saya berharap Anda tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. I hope that you are still enthusiastic when it comes to listening to the words of the Lord. Meskipun mungkin kita lihat situasi, keadaan di sekitar kita tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi minggu lalu, Even though the situation hasn't changed much, satu hal yang pasti, but there's one thing for sure. kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. That we believe that the Lord takes control over everything. Kita tetap percaya kepada Tuhan. We still believe in the Lord. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? So what should we do in these troubling times? Apa respon kita sebagai orang percaya di masa-masa ini?
What is our response as believers in this situation? Itulah yang saya harap bersama-sama kita pelajari hari ini dari firman Tuhan. That is what I want us to learn together in today's Bible verses. Mari kita berdoa. So let us pray. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Lord, we come to you. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. We humble our hearts in your presence. Kami persembahkan semua bagi-Mu Tuhan. We give everything we have to you, Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan. We worship you, Lord. Kami mengakui otoritas-Mu Tuhan. We admit your authority, Lord. Kami mengakui otoritas firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. We admit the authority of your words over our lives, Lord. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Talk to us, Lord. Lembutkan hati kami, Soften our hearts, Lord, agar kami siap menerima yang terbaik daripada Engkau. so that we are ready to receive the best from you, Lord. Berbicaralah dengan kuat kepada kami Tuhan. Speak to us boldly, Lord, Dan ajar kami menjadi anak-anak yang taat. and teach us to be obedient children. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. So we are going to read the words of the Lord from Mark 2 verse 1 until 12. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan muncul di screen Anda. I'm going to read the Indonesian version, and the English version will be on the screen. Ya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sebelumnya di Markus pasal 1, kita bisa lihat memang popularitas Tuhan Yesus itu sedang tinggi sekali saat itu. Now, when we read from Mark 1, we can see that the popularity of Jesus at that time was at an all-time high. Karena Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Because Jesus did a lot of miracles. Iya, di Bait Allah, di tempat itu, di kota itu, di Kapernaum, sebelumnya Yesus menyembuhkan satu orang yang kerasukan setan di dalam Bait Allah. Because in the city of Capernaum, Jesus healed a person who was possessed by a demon in the temple of the Lord. Ya, jadi kalau ada orang bilang, kok bisa sih di gereja itu ada orang yang kerasukan setan gitu ya? So when people ask, how can a person be possessed in church? Kok bisa sih di gereja, kan harusnya nggak boleh dong ada setan gitu ya? How can this happen? You know, a church isn't a place where people get possessed. Anda bisa baca kisahnya di Markus 1, ada ya orang kerasukan setan di dalam bait bait suci saat itu, di rumah ibadat. But you can read in Mark 1 the story of a person that's possessed in the holy temple. Dan Yesus mengusir setan tersebut. And Jesus drove out
that demon. Yaitu cuman kisah sampingan ya. That is just a side story. Ya, jadi Yesus begitu terkenal saat itu karena dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan dia menyembuhkan mertua dari Petrus. So Jesus was very popular at that time. He was driving out demons, he was healing the sick, and he even healed Peter's mother-in-law. Itu sebabnya waktu Yesus kembali lagi ke kota Kapernaum, mereka tahu, oh Yesus ada di rumah itu. Wah, semua orang berkumpul kembali, berkumpul datang untuk bertemu dengan Yesus. So that's why when Jesus was in Capernaum, there's a lot of people gathering to his place. Tapi ada satu hal yang menarik sekali saya lihat di sini. But there's one thing that is very interesting that I see here. Dikatakan, sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Because at the time that Jesus was preaching, there are people that brought to him a paralytic. Ya, garis bawahi, sementara ia memberitakan firman. And underline the sentence, and he was preaching the word to them. Saya percaya orang-orang ramai itu berkerumun datang, mereka ingin melihat mukjizat terjadi. Now, I believe that when the crowds came to Jesus, they wanted to see miracles. Mereka mau melihat bagaimana Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan. They wanted to see how Jesus drove out demons, Bagaimana orang-orang yang sakit parah disembuhkan. how chronic illnesses were healed. Tapi apa yang dilakukan Yesus? But what did Jesus do? Dia memberitakan firman kepada mereka. He spoke the words of the Lord to them. Ya, karena di Markus 1 juga Yesus berkata, di Markus 1 ayat 38 bisa Anda baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Because the Lord said in Mark 1 verse 38, and he said to them, let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi Yesus. That is how important the words of the Lord is to Jesus. Seharusnya kita juga memiliki sikap yang sama. We should have responded in the same way. Bahwa dibandingkan manifestasi mukjizat dan hal-hal yang lainnya, firman Tuhan adalah yang terpenting bagi kita. Which is that compared to all of the manifestations of miracles in our lives, the word of the Lord is the most important one to us. Amin. Amen? Amin, ya. Firman Tuhan yang terpenting bagi kita semua. The words of the Lord is the most important part of our lives. Semua bisa berlalu, hanya firman Tuhan yang tinggal tetap bagi kita semua. Everything may pass away, but the words are firm inside of each and every one of us. Kita lanjut kepada kisahnya. So let us continue on the story. Ya, sambil tadi Yesus memberitakan firman, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. So while Jesus was preaching the words to the crowd, there came a paralytic carried by 4 men. Jadi bayangkan ya, dikatakan tadi di kisah itu, mereka bawa gotong tempat tidurnya si orang lumpuh ini. Mereka berempat. So in the story, it was told that a paralyzed man was carried from the bed by 4 people. Mereka bawa, mereka lihat, mau masuk ke rumahnya nggak bisa karena penuh sekali. So as they were carrying this bed of this man, they looked around the house and they thought to themselves that, wait, we can't go in, there's too many people. Bisa aja kan mereka bilang, oh yaudah nggak bisa masuk, kita pulang lagi lah, kita bawa kamu ke rumah lagi. They could have just went home and bring themselves later or something. Tapi keren banget teman dari orang lumpuh ini. But the friends of this paralyzed man is truly amazing. Mereka naik ke atap, They climb onto the roof, mereka cari segala cara supaya temannya yang lumpuh ini bisa ada di depan Yesus. and they find any way possible to bring the paralyzed man into the presence of Jesus. Bayangkan usaha mereka. Mereka berempat harus naik dulu ke atap. Imagine their efforts. They need to climb onto the roof. Enggak ya, kayaknya
beberapa dulu bertahap gitu naik, terus si orang lumpuh ini beserta tempat tidurnya dinaikkan ke atap rumah. Or maybe it's a step-by-step process. So two of the people climb onto the roof and pass on the bed to the people at the top. Lalu mereka bongkar atapnya, And then they open the roof of the house. terus mereka kan perlu turunin tuh, mereka harus cari tali lah apa segala macam supaya mereka turunkan dari atap dan persis berhenti di depan Tuhan Yesus. And they also need a rope, and they need to precisely lower this paralyzed man down onto the presence of Jesus. Betapa besar effort yang harus mereka keluarkan demi teman mereka ini. How great are their efforts for their friend? Apakah kita menjadi teman yang seperti itu? Are we that type of friend? Itu sebabnya dikatakan waktu Yesus melihat iman dari keempat orang ini. That is why when Jesus saw the faith of the four people, Ya, jadi ingat, di sini bukan dikatakan waktu Yesus melihat iman orang lumpuh itu, bukan, tetapi waktu Yesus melihat iman mereka, iman dari keempat orang ini. so remember, it was written that when Jesus saw their faith, as in the four people, not the faith of the paralyzed man, Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, Jesus said to the paralyzed man, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." "Son, your sins are forgiven." Wow. Wow. Kalau kita lihat mungkin teman-temannya dari atap itu mungkin bilang, "Aduh, Yesus, kamu capek-capek bawa dia dari rumah naik ke atap, turunin supaya ketemu Tuhan Yesus, supaya dia sembuh. Kami nggak minta tentang pengampunan dosa." Now, maybe what went through the four people's minds is that they may think that, well, Jesus, we're here so that our friend is healed, not to forgive their sins. Ya, mereka pasti yakin sekali, oh kalau pokoknya nih kami bawa teman kami ini ketemu Yesus, dia pasti sembuh. They may think that if they bring their friend to Jesus, that this paralyzed man would be healed. Kalau enggak, mereka pasti nggak mau capek-capek. Kalau mereka setengah-setengah gitu ya, setengah-setengah yakin Yesus ini kayak, ya nothing tulus lah, kalau sembuh ya udah, kalau enggak ya enggak. Saya yakin mereka nggak mau capek-capek melakukan semua itu. Mereka benar-benar yakin Yesus sanggup menyembuhkan si orang lumpuh ini. If they felt like they had nothing to lose, they wouldn't use such efforts, but they believe. Iman mereka itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Jesus saw their faith. Betapa percayanya mereka bahwa Yesus sanggup menyembuhkan temannya yang lumpuh ini. He saw how much these four people believed that their friend would be healed. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. This is why the Lord, Jesus Christ, told this paralyzed man that his sins are forgiven. Ya, sebab apa yang dilihat Yesus, berbeda dengan apa yang dilihat oleh manusia. Because what Jesus sees is different from what humans see. Bagi teman-temannya ini, yang penting adalah kesembuhan tubuh temannya yang lumpuh ini. For this man's friends, they focus on the physical healing of this man. Tapi bagi Yesus yang terpenting adalah kesembuhan bagi jiwanya. But for Jesus, what's important is the healing of his soul. Ya, keren sekali sebenarnya prinsip ini. The principle is very cool. Apa yang kita pikir terbaik bagi kita, belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. What we think is best for us is not, it may not be what Jesus thinks what's best for us. Seringkali kita pikir, oh kalau Tuhan jawab yang doa ini, itu yang terbaik buat aku. We usually think that if Jesus answers this prayer of ours, that it's the best for us. Waktu Tuhan jawab yang lain, kita sedih, kita kecewa, kok itu sih jawaban Tuhan. When Jesus does not answer our prayers, but instead answers it in another way, we may be disappointed and ask to the Lord, why didn't you answer my prayers? Tapi ingat, jawaban doa dari Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan. But remember that what Jesus
answers in our prayers or whatever Jesus gives to us is the best for us. Teman-temannya ini berharap kesembuhan atas tubuh dari teman mereka yang lumpuh ini. These 4 friends hope for the physical healing of their friend. Tapi Tuhan memberikan keselamatan yang kekal melalui pengampunan dosa. But Jesus Christ gives this man a healing through his soul by his saving grace. Sebab Yesus sendiri pernah berkata, Because Jesus himself said, lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. he said that it is better that you lose one of your members that your whole body go into hell. Ya, lebih baik temanmu ini lumpuh tapi diampuni dosanya dan dia masuk surga. It is better that your friend is paralyzed, but in the end, he goes to heaven. Daripada kamu cuma minta dia sembuh dari lumpuhnya, lalu habis itu dia hidup di dalam dosa, lalu dia masuk neraka. Rather than this paralyzed man being healed, living in sin, and goes into hell. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. The Lord knows what's best for us. Amen? Ya, luar biasa ya. That's amazing. Lalu kita lihat ada sosok antagonis yang muncul. And we also see here that there are antagonistic characters that appear, Para ahli Taurat. which are the wise men. Di versi lain dalam kisah ini di Injil Matius dan di Lukas ini dikatakan orang-orang Farisi juga ada di situ ya dalam kisah ini. And in Luke and also Matius Matthew, the story depicts Pharisees being present there. ya tetap mereka bilang, oh kenapa kamu mengatakan mengampuni dosa, kan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. They asked, Lord, why did you forgive this man's sins? I thought the Lord is the only one who can forgive sins. Kalau zaman sekarang kita sebutnya geng nyinyir gitu ya. I mean, in present terms, we can call it as Apa ya, yang suka komplain gitu lah. people who likes to complain a lot. Ya, yang kritik terus yang protes terus gitu. The critics and the people who always have opinions. Ya, mereka lebih mementingkan doktrinal dibandingkan belas kasihan. They focus on doctrines rather than mercy. Mereka nggak peduli keadaan orang lumpuh ini. They don't care about the situation of this paralyzed man. Ya, mereka ahli Taurat, jadi yang dibilang cuma mikirin doktrin. They're wise men, they're teachers, they always focus on doctrines. Pengetahuan mereka menghilangkan belas kasihan mereka. Their knowledge kicks out the mercy in them. Ya, jangan sampai kita mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama ya. Let us not do the same. Ya, lalu kita lihat Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dari ahli-ahli Taurat ini. Now, the Lord knows what's inside of the hearts of these wise men. Dan saya percaya Tuhan juga tergerak belas kasihan kepada orang lumpuh ini. And I know that the Lord is also driven by compassion for this paralyzed man. Itu sebabnya Yesus berkata, That is why the Lord says, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. I say to you, rise, pick up your bed and go home. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all. Wow, dia tadinya yang harus dibawa, karena dia lumpuh, dibawa beserta tempat tidurnya. While the man that was previously paralyzed to the point where he needed to be carried from his bed, Sekarang dia berdiri, dia yang mengangkat tempat tidurnya. now stood up and carried his own bed, Dan dia jalan keluar. and he walked out. Bayangkan apa yang dipikirkan teman-teman, keempat temannya. Imagine what went through the minds of the 4 friends of his. Mereka pasti bersorak-sorai. Woo, they must have cheered in joy. Benar kan? Keputusan dan segala usaha kami membawa dia ketemu Yesus. See, I told you that our efforts brought him to meet Jesus. Teman kami yang lumpuh ini sembuh.
our paralyzed friend is healed, Sekarang dia yang bawa sendiri tempat tidurnya. and now he is the one who carried his own bed. Dan bukan hanya itu, And not only that, semua orang-orang yang di sana menjadi takjub. everyone in that very place was amazed. Dan dikatakan di sini, mereka takjub lalu memuliakan Allah. And it says here that they were all amazed and glorified God. Dan mereka bilang, yang begini ini belum pernah kami lihat sebelumnya. And they said, we never saw anything like this. Kisah yang sangat indah. What a beautiful story. Kisah yang sangat-sangat menarik. What an interesting story. Bagaimana iman dari keempat orang ini mengubahkan keadaan. How the faith of these 4 people changed the situation. Iman dari 4 sahabat ini membawa mukjizat bagi temannya yang sedang sakit. How the faith of these 4 friends brought miracles to this sick and paralyzed friend of theirs. Iman dari keempat orang ini membawa kemuliaan bagi Tuhan bagi banyak orang. The faith of these 4 people brought glory to the name of the Lord and becomes a blessing to everyone there. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? What can we learn from this story? Yang pertama, First of all, iman kita bisa membawa seseorang untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan Yesus. the first point is that faith can bring someone to accept the salvation and also the forgiveness from the Lord Jesus. Ya, saya ulang sekali lagi. Iman kita bisa membawa orang lain untuk menerima keselamatan, untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan Yesus. So let me repeat this one more time. Our faith can bring someone to accept forgiveness and salvation from the Lord Jesus Christ. Apakah Tuhan melihat iman yang sama ada di dalam kita seperti iman pada keempat orang itu? Does the Lord see the faith of these 4 people in our lives? Apakah iman kita yang terpancar dari perbuatan kita menggerakkan belas kasih Tuhan turun atas orang-orang di sekitar kita? Is our faith that is moved by actions is capable of inspiring other people around us? Saya pikir ini menjadi pesan yang sangat penting di hari-hari ini. I feel like these 2 points, these 2 questions are very important in our lives, especially in these times. Guys, banyak sekali orang yang sedang mati di dalam kesia-siaan. There are a lot of people who are dying in vain. Setiap hari kita membaca berita, ratusan bahkan ribuan jiwa di Indonesia meninggal setiap harinya. Every day we see hundreds and thousands of lives who passed away in Indonesia each and every day. Banyak di antara mereka meninggal di dalam kesia-siaan, mereka tidak mengenal Tuhan. Many of them died in vain. They did not know anything about Jesus. Apakah kita tinggal diam di masa-masa ini? Are we going to stay still in these times? Apakah kita memiliki iman seperti 4 orang ini? Do we have faith like these 4 people? Iman yang ditunjukkan melalui perbuatan kita, The faith that is reflected by our actions, sehingga membawa pengampunan dosa, turun belas kasih Tuhan atas orang-orang di sekitar kita. that it may bring forgiveness and mercy over people around us. Saya tahu musim ini tidak mudah bagi kita. I know this season is not easy for each and every one of Kita us. ingin melakukan banyak hal, tapi kita tidak bisa. We want to do a lot of things, but we can't. Bahkan pemerintah melarang kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Even the government prevents us from doing social work. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Then what can we do? Kita bisa berdoa, We can pray. bersyafaat dengan sungguh-sungguh. We can earnestly pray. Saya sangat diberkati. Minggu lalu saya khotbah dari Nehemia. I was truly blessed. Last week I preached about Nehemiah. Saya mempelajari kembali tentang sosok Nehemia. I reviewed yet again about the character of Nehemiah. Di awal kitabnya, Nehemia, waktu dia mengetahui keadaan bangsanya, apa yang dia lakukan? In the beginning of the book, when Nehemiah realized the conditions of his people, what did he do? Dia mengambil sikap berdoa, dia berpuasa, dia menangis di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan.
He took the attitude of prayer, of fasting. He cried in the presence of the Lord. Mungkin kita punya tendensi kalau ada masalah, kita langsung, oh apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Maybe when we face problems, we tend to ask ourselves, what should we do? What can we do? Tapi kita bisa belajar dari kisah Nehemia. Well, we can learn from Nehemiah's story. Waktu dia melihat bangsanya di dalam keadaan yang terpuruk, When he saw his nation in poverty, dia punya kuasa, dia waktu itu punya posisi yang penting di dalam kerajaan. at that time he had power, he had an important position in the kingdom. Dia bisa saja memanfaatkan posisi-posisi politik jaringan-jaringannya untuk melakukan apa yang dia pikir, oh ini bisa menolong bangsaku. He can use his political power and his different networks to help his own nation. Tapi dia mengambil respon yang paling tepat. But he took the most efficient and the correct solution. Dia mengambil sikap berdoa. He took the attitude of prayer. Dia berpuasa. He fasted. Dia menangis di hadapan Tuhan. He cried in front of the Lord. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. He humbled himself in front of the Dia Lord. bahkan minta ampun atas nama bangsanya, atas nama keluarganya. He even asked for forgiveness in the name of his nation and his family. Dan saat dia mengambil respon ini sebagai respon pertama yang dia lakukan, And when he took this response as his first action, kita lihat bagaimana Tuhan menyertai setiap langkahnya di dalam dia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan Bait Allah. we can see how the Lord helps him each and every step of the way to regain back his nation, to build back the walls and the temple. Tuhan mengurapi dia dan memberi dia perkenanan sehingga setiap yang dia lakukan berhasil. The Lord gave him power and he favored over Nehemiah so that everything that he do succeed. Apakah kita memiliki iman yang seperti ini? Do we have faith like this? Respon yang seperti ini? Do we have this response? Saya ajak kita semua teman-teman, I invite you, brothers and sisters, setiap hari berdoa, bersyafaat, to pray at each and every day, miliki iman yang menggerakkan belas kasih Tuhan turun atas bangsa ini. to have faith that moves mercy to rain down upon this nation, Agar terjadi pemulihan, so that healing may happen, agar terjadi pengampunan dosa atas bangsa ini, so that salvation may happen over this agar nation, tidak ada lagi yang mati di dalam kesia-siaan. so that nobody can die in vain. Amin. Amen. Mari berdiri bagi bangsa kita. Let us stand up for our nation. Berdiri bagi pemerintahan kita. Let us stand up for our government. Berdiri bagi keluarga besar kita. Stand for our extended family. Berdiri bagi sahabat-sahabat kita. Stand for the people close to us. Mari kita menjadi orang yang mengusung tempat tidur itu. Let us be the ones who carry the bed. Mari kita menjadi orang yang naik ke atap itu. Let us be the ones who climb on top of the roof. Mari kita bawa semuanya, bangsa kita, keluarga kita. Apa yang dihadapi oleh bangsa ini kita bawa ke hadapan Yesus. Let us bring our nation, our family, each and everything that our nation face to Jesus. Saya percaya iman kita akan menggerakkan belas kasih Tuhan. I believe that our faith can move God's mercy. Saya percaya iman kita akan menggerakkan pengampunan Tuhan turun atas bangsa ini. I believe that our faith can compel God's mercy over this nation. Amin. Amen. Amin. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, And the second thing that we can learn from this story, iman kita bisa membawa seseorang untuk menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. our faith can bring someone to receive the miracles of healings from Jesus Christ. Apakah iman kita telah membawa mukjizat terjadi atas orang-orang di sekitar kita? Did our faith bring healing to the people around us? Atau kita dipenuhi ketakutan sehingga kita seperti malah kita yang lumpuh? Or are we filled with fear that we are the ones who are paralyzed? Ya, baik iman kita ini menyediakan mukjizat. Let our faith bring miracles. Mari kita berdoa, tetap berdoa bagi kesembuhan orang-orang di sekitar kita. Let us keep praying for the healings of people around us. Iya, banyak sekali yang terkena COVID. Please, berdoa bagi mereka dengan sungguh-sungguh. There are many people who are affected by COVID. Please pray for these people. Setiap kali ada yang Anda dengar kena COVID,
catat namanya dan bawa di dalam doamu secara pribadi. For those who are affected by COVID, write down their names and pray personally for these people. Minta mukjizat Tuhan terjadi atas orang-orang itu. Ask the miracles of the Lord to rain down upon these people. Kesembuhan terjadi atas mereka. That healing may happen to these people. Beberapa anggota keluarga Jakarta Live ya, jemaat Jakarta Live terkena COVID. Some of the families here in Jakarta Life is actually affected by COVID. Jangan berhenti berdoa bagi mereka. So don't stop praying for them. Jangan sepele, nggak apa-apa lah nanti itu juga sembuh sendiri atau gimana. No, please berdoa. Don't think lightly of it. Pray for them. Dan berdoa mukjizat pemulihan juga terjadi atas bangsa kita. Pray that the miracles of healing may also be upon our nation. Apakah Tuhan menemui iman seperti keempat orang ini ada di antara kita? Did the Lord find the faith of these 4 people inside each and every one of us? Saya berdoa dan saya berharap, ya, Tuhan menemukan iman yang seperti itu ada di tengah-tengah jemaat Jakarta Live. I hope and pray that yes, the Lord found the faith of these 4 people amongst each and every one of us. Iman dari para sahabat-sahabat yang membawa pengampunan dan membawa kesembuhan dari Tuhan Yesus turun atas sahabat-sahabatnya yang lain. That the faith of their best friends, the faith of them may rain down upon other people. Amin. Amen. Saya sangat diberkati, minggu lalu baru kita menyelesaikan doa puasa ya, di bulan Juli, 3 hari doa puasa. I'm truly blessed that we've just finished the 3 days prayer and fasting. Dari hari pertama sampai hari terakhir itu saya sangat diberkati. From the first until the last day, I'm truly blessed Benar-benar merasakan hadirat dan kuasa Tuhan itu terjadi. to really feel the miracles and power of the Lord happening. Bahkan salah satu teman kita, dia masih dirawat, dia juga ikut berdoa. Dia masih dirawat di ICU, dia ikut berdoa bersama-sama dengan kita. And even one of our friends in the ICU actually joined us to pray. Dan besoknya kita mendengar kabar mukjizat terjadi, langsung dia drastis pemulihannya ya. And the next day, we've received the news that he was recovering at a rapid rate. Kita tetap percaya kesembuhan, pemulihan itu akan terjadi. Amin. We still believe that healing and recovery is happening. Amen. Tetaplah percaya. Keep believing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible to the Lord. Tuhan sedang memproses kita. The Lord is processing us. Kalau Tuhan mau, dalam sedetik tuh ini semua bisa selesai. If the Lord is willing, He can end it in a second. Tapi Tuhan sedang memproses kita, But the Lord is processing us. ya. Dan Dia tetap pegang kendali atas segala sesuatu. And He still takes control over everything. Apakah Dia akan menemui iman seperti itu di tengah-tengah kita? Is He going to find that faith amongst us? Saya percaya Dia, Yesus akan menemukannya. I believe that yes, He will find it. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di dalam surga, Father in heaven, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. we give thanks for your word today. Tambahkan iman kami Tuhan. Please add our faith. Tambahkan iman kami Tuhan. Add our faith. Agar setiap hari kami menjadi orang-orang beriman. That each and every day we may be a faithful person. Melalui iman kami Tuhan, melalui apa yang kami lakukan Tuhan, itu menggerakkan hati-Mu Tuhan untuk membawa pemulihan, untuk membawa pengampunan itu terjadi Tuhan atas orang-orang di sekitar kami. That our faith through our actions may bring salvation and healing over the people around us. Tolong kami Tuhan, Please help us, Lord. tolong kami Tuhan di dalam keterbatasan kami Tuhan. Please help us in our limited sources. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. We humble ourselves in front of Kami you, Lord. mengambil sikap seperti Nehemia Tuhan. We take attitude as Nehemiah did. Saat kami melihat keadaan bangsa kami merendahkan diri kami Tuhan. When we see the state of our nation, we humble ourselves to you, Lord. Kami bertobat Tuhan atas nama bangsa kami. We ask for your forgiveness in the name of our Kami nation. bertobat atas nama keluarga kami Tuhan. We ask for forgiveness in the name of our family. Atas diri kami sendiri Tuhan. In the name of ourselves, Lord. Biarlah terjadi pengampunan-Mu Tuhan.
May your forgiveness happen, dan Lord. terjadi pemulihan-Mu Tuhan di masa-masa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And may we experience healing in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus. Berbicaralah terus kepada kami Tuhan. Please continually speak to us. Jamah hati kami ya Roh Kudus. Touch our hearts, Holy Di Spirit. masa-masa ini mungkin kami tidak bisa melakukan banyak hal, In these times we may not be capable of doing much, tapi biar ini kami gunakan untuk banyak berdoa. but may we use this time to pray. Banyak waktu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. To use this time to worship you, Lord. Mengambil waktu yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. To take the best time with you, Lord. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive the blessings from the Lord. Tuhan memberkati engkau. The Lord blesses you. Tuhan mengasihi engkau. The Lord loves you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu The Lord faces towards you dan memberi engkau damai sejahtera. and gives you peace. Berkatnya melimpah atasmu His blessings are abundant over you, dan berkatnya tercurah melalui engkau. and His blessings are poured down from you. Jadilah saluran berkat dimanapun engkau berada. May you be a channel of blessing wherever you are, Bagi keluargamu, for your family, bagi rumah tanggamu, for your household, bagi rekan-rekanmu, for your friends, bagi semua orang. and for everyone. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Terpujilah namamu Tuhan may your name be glorified, Lord, dari hari ini from today sampai selama-lamanya. and forevermore. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Ibadah kita sudah selesai, saudara-saudara. Our service is finished, brothers and sisters. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Thank you for being with us in this service. Kami berharap Anda diberkati We hope you may be blessed dan jadilah berkat ya bagi orang-orang di sekitar Anda. and be a blessing to everyone around you. Tetap semangat di masa-masa ini. Stay enthusiastic in these times. Jaga kesehatan Anda, Please keep over your health. ya. Taati peraturan-peraturan dari pemerintah, Obey the protocols from the government ya, dan miliki hati yang rendah hati, and have a humble heart ya. Saling memberkati satu dengan yang lain. and bless each other. Oke, sampai ketemu di dalam ibadah minggu depan. So see you in next week's service. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.